बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। क्लास 7 जमात हफ्तों की मैथ की एक्सरसाइज 1.19 आज आपको समझाने जा रहे हैं। इसमें कुल 5 सवालात हैं। 5 के 5 सवालात तफसील के साथ हल कर दिए गए हैं। इसमें वही है स्क्वायर रूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, यानी जो अमली ज़िंदगी में होते हैं। एक्सरसाइज 1.19 बिल्कुल एज इट है जैसे कि हमने 1.18 की है। 1.19 में क्वेश्चन टोटल 5 सवालात हैं। 5 के 5 सवालात प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, यानी अमली ज़िंदगी के ऊपर है, जिनको हम कहते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है या इबारती सवालात हैं। तो 1 बाई 1 सारे सवालात आपको समझा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई भी सवाल नहीं छोड़ना ताकि कोई सवाल रह ना जाए। आपका वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करनी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि वो भी पढ़ सके, उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इन अ लेक्चर हॉल 8649 students are sitting in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall. How many students are there in each row of the lecture hall? एक लेक्चर हॉल में 8649 तलबा इस तरह बैठे हैं कि इतने ही तलबा एक कतार में हैं जितनी लेक्चर हॉल में कतारें हैं। लेक्चर हॉल की हर एक कतार में कितने तलबा हैं, ये हमें मालूम करना है। देखिए, इसको समझने की जरूरत यह है कि तलबा की तादाद तो बता गया और बताया गया है कि एक कतार में इतने तलबा हैं जितनी कतारें हैं, यानी जब एक कतार में उतने ही तलबा होंगे जितनी कतारें हैं, तो ये देखिए हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, मुरब्बे की शक्ल में आ जाएगा। तो हम स्क्वायर रूट ही मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन हॉल, हॉल में कुल तलबा बराबर है 8649। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर कतार में तलबा की तादाद बराबर है 8649 का हमने जजर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम इसको हल करेंगे, उसी डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 8649 उसके हमने पेयर बनाए। याद होगा आपको कि राइट साइड से पेयर बनाते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो इस पे 2 वीडियो लेक्चर पहले मौजूद है, एक स्क्वायर रूट के ऊपर और दूसरा हमारे एक्सरसाइज 1.18 जो है। तो हम राइट साइड से बनाएंगे 49 के ऊपर, फिर 86 के ऊपर बन गया। अब हमने जो पहला जोड़ा है इसको ऐसे अदद से ज़रब देना है ताकि उसका स्क्वायर लें कि उसी को उसी से ज़रब करें, तो इससे कम हो या बराबर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 9 करेंगे, 9 का स्क्वायर 9, 9 में 81, 9 9 था 81 आ गया। अब 81 को 86 से करेंगे माइनस, तो हमारे पास बाकी जाके 5, ऊपर से हम 49 को उतार लेंगे पूरे का पूरा, 549 बन गया। अब 9 को हमने करना है डबल, 9 को हमने डबल किया यहाँ पे, ये हमारे पास 18 बन गया। अब ऐसा अदद लगाना है जिसको इसके पीछे यहाँ लगाने से इसको तमाम से ज़रब दे तो जवाब हमारे पास 549 है या इससे कम है, ज़्यादा नहीं। तो हमने लगाया 3, 3 को दे दिया ज़रब, 3 दिया 9, 3 अठे 24, 4 हासिल 2, 3 हुक्म 3 और 2 5, तो 549 आ गया। 549 में से 5 में कुछ ना बचा, हमारे पास आंसर आया 93, 93। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर कतार में तलबा की तादाद कितनी होगी, 93। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2304 फॉर the Prime Minister's Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students. एक स्कूल की 7वीं जमात के तलबा ने वजीर आजम के बहाली फंड में 2304 रुपए चंदा अतिया किया। हर तालिब इल्म ने इतना चंदा दिया जितनी जमात में तालिब इल्मों की तादाद थी। जमात में तालिब इल्मों की तादाद बताएं। वही चीज है, जितने तालिब इल्म हैं हर तालिब ने उतने दिए हैं, तो ये भी स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, चंदा की कुल रकम बराबर है 2304 रुपए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, जमात में तलबा की तादाद कितनी है, 2304। इसका हमने जजर लिया, स्क्वायर रूट लिया। अब इसको हल कर लेंगे डिवीजन मेथड के साथ। 2304 उसके हमने जोड़े बनाए, 4 और 23 बन गया। फिर हमने इसको किया 4 के मुरब्बे से, जरा 4 4 दा 16, क्योंकि 5 करते तो वो 25 हो जाता, बढ़ जाता। अब 23 में से 16 के बाकी बचे 7, ऊपर से उतारा हमने 04, तो ये 704 बन गया। 4 को हमने कर दिया डबल, डबल किया 8 बन गया। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे जो दोनों से ज़रब खाए, तो 8 लगाया, 8 को ज़रब किया 8 अठे 64, 4 8 अठे 64 और
6 حاصل والا 70, تو یہ 704 704 میں کچھ نہ بچا, ہمارے پاس آنسر آیا 48. تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ان کلاس, جماعت میں طلبہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 48. یہ ہمارا آنسر ہے, یہی جواب ہے. Question number 3 ہے Kiran wants to wish her teacher on Eid day by giving her a self-made greeting card. She chooses a purple colored square sheet of paper. A side of that paper measures 19.5 centimeter. Find the area of paper she chooses for the card. کرن اپنے استاد کو عید کے دن ہاتھ سے بنائے گئے کارڈ کے ذریعے مبارک دینا چاہتی ہے. اس نے جامنی رنگ کا مربع نما کاغذ منتخب کیا. اس کارڈ کے ایک کنارے کی لمبائی 19.5 سینٹی میٹر ہے. اس کاغذ کا رقبہ معلوم کریں جو اس نے کارڈ کے لیے منتخب کیا. اب اس کو دیکھیں, مربع نما کاغذ ہے اور اس کی ایک کنارے کی لمبائی ہمیں معلوم ہوگی. اب کل رقبہ معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے لینتھ آف کارڈ, سائڈ کارڈ کے کنارے کی لمبائی کتنے ہمارے پاس 19.5 سینٹی میٹر. اب ہم نے کارڈ کا رقبہ معلوم کرنا ہے, ایریا آف دی کارڈ, کارڈ کا رقبہ, تو ہم اس کا اسکوائر لیں گے. آپ کو پتہ ہے جب ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جب ہم کسی اسکوائر کا رقبہ معلوم کرتے ہیں تو اس کا جو فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس, ایریا آف اے اسکوائر از اکول ٹو ایل اسکوائر, یعنی کہ لمبائی کا مربع. تو 19.5 کا ہم نے مربع لے لیا, اسکوائر لے لیا. اب اس کو کیا کریں گے, حل کریں گے. حل کرنا 19.5 ضرب 19.5, تو اس کا ہمارے پاس جواب آئے گا. جب اس کو ہم حل کریں گے 380.25 سینٹی میٹر اسکوائر, یہ ہمارا جواب ہے. کوشچن نمبر 4 ہے دا ایریا آف a square plot is 900 میٹر اسکوائر. فائنڈ دا لینتھ آف سائڈ آف دی پلاٹ. ایک مربعی پلاٹ کا رقبہ 900 میٹر مربع میٹر ہے. پلاٹ کے ایک ضلع کی لمبائی معلوم کریں. اب ایریا آف دی پلاٹ, پلاٹ کا رقبہ کتنا ہے 900 میٹر اسکوائر. اب ہم نے لینتھ آف دی سائڈ جب ایک کی لینی ہے, پلاٹ کے ایک ضلع کی لمبائی لینی ہے, تو ہم اس کا اسکوائر روٹ لے لیں گے, جذر لے لیں گے. ہم نے 900 کا اسکوائر روٹ لے لیا. اب اس کو ہم نے ڈویژن میتھڈ سے حل کرنا ہے. 900 اس کے جوڑے بنائے, 9 آ گیا. اس کو حل کریں گے 3 پہ 3 تیا 9, 9 میں سے 9 گیا, کچھ نہیں بچا. جب کچھ نہیں بچے گا تو پیچھے صفر ہے, تو صفر کا صفر آ گیا. جواب ہمارے پاس آ جائے گا 30. تو لینتھ آف دی سائڈ آف دی پلاٹ کیا ہوگی ہمارے پاس, پلاٹ کے ایک ضلع کی لمبائی 30 میٹر, یہ ہمارا آنسر ہے. Question number 5. 400 students sit in rows in such a way that the number of rows is equal to the number of students in a row. How many students are there in each row? 400 طلبہ قطاروں میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ قطاروں کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ ہر قطار میں طلبہ کے تعداد ہے. ہر قطار میں کتنے طلبہ ہیں معلوم کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہمارے پاس, کل طلبہ 400. نمبر آف اسٹوڈنٹس ان ایچ رو, ایک قطار میں طلبہ کی تعداد کیا ہوگی, تو ہم یہاں پہ 400 کا جذر لے لیں گے, اسکوائر روٹ لیا. اب اس کو حل کر لیں گے ہم ڈویژن میتھڈ سے. 400 پیئر بنایا, 4 علیحدہ آ گیا, ڈبل 0 آ گئی, پھر 2 2 نے 4, 2 کا اسکوائر لیا, 4 4 میں سے 4 گیا, کچھ نہ بچا, پیچھے ہم صفر کے آگے صفر, تو ہمارے پاس جواب آئے گا 20. یعنی نمبر آف اسٹوڈنٹس ان ایچ رو, ایک قطار میں طلبہ کی تعداد کتنی ہوگی, 20. یہ ہمارا آنسر ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئے تو روک کے ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھنا ہے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کر کے پوچھ لیجیے گا, آپ کو ڈیٹیل آنسر ملے گا. تھینک یو سو مچ.